ذرا آپ کو ایک سنیپ شاٹ دکھاتے ہیں کہ انہوں نے نام لے لے کر بتایا کہ کن کن کو ہراساں کیا جا رہا ہے اس وقت. حکومت، آپ بھی یہ کہیں گے حکومت یہ سارا کچھ کر رہی ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، حکومت یہ سارا کچھ نہیں کرتی، لیکن اس وقت کلیئرلی پی ایم ایل این اس کی پولیٹیکل اونرشپ لے رہی ہے، بڑی خوشی سے لے رہی ہے، اس کو بینیفیشری بھی ہے، اور ساتھ ساتھ وہ اس کے بارے میں جو تحقیقات یا کوئی اپولوجیٹک بیہیویئر سوائے ایاز امیر صاحب کے ایک واقعے کے اوپر میں نے دیکھی ہے ٹویٹ حمزہ صاحب کی اور وزیر اعظم صاحب کا بیان دیکھا ہے، اس کے علاوہ تو میں نے کہیں اور نہیں کوئی کسی قسم کی تردید دیکھی. اچھا، جو پیپلز پارٹی کی بات کرتے ہیں نا، اس میں بھی ان کے دو فیسز ہیں. سندھ کے اندر ان کا بالکل ایک ڈفرنٹ رخ ہے، وہاں پہ جو صحافیوں کے ساتھ ہوتا ہے، وہاں جو اپوزیشن کے ساتھ کرتے ہیں، وہ بالکل ایک ڈیفرنٹ سیاست ہے. وفاق کے اندر پیپلز پارٹی کا ڈیموکریٹ چہرہ ہے، فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کرتے ہیں، اپوزیشن کو پی اے سی اسلام آباد میں اور سندھ جاتے ہیں تو وڈیرا سسٹم ہے. کاشف صاحب ابھی تک پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی جو وہاں پہ ممبرشپ خود ہی اپنے پاس رکھی ہے، سب کچھ اپنے پاس سندھ کے اندر رکھا ہوا ہے. تو اگر ہمیں بتائیں گے جی کہ ان کی نسبتاً جیسے مہر نے کہا وہ صرف وفاق میں ہے، سندھ کے اندر ایک بڑی بھیانک صورتحال ہے. کل ایک اور صحافی کو وہاں پہ گولی لگی ہے، میں نے تو نہیں دیکھا کوئی کنڈیمیشن ہوئی ہو بلاول صاحب کی طرف سے یا پیپلز پارٹی کی طرف سے. اگر مجھ سے مس ہو گئی ہے تو میں پھر اس پہ پیش بلاول صاحب اپنے گنے چنے صحافیوں کی سرپرستی ان کے سر پہ انسانی حقوق کا چادر ڈالتے رہے. ایک پریس ٹاک میں انہوں نے کہا تھا کس کی ہمت ہے کہ مجھ سے یہ کر سکتے. پریس ٹاک چھوڑے کاشف صاحب، آپ کو یاد ہے وہ پی ایم ڈی اے پہ یہاں پہ کیمپ لگا تھا جس میں ہم سارے صحافی گئے تھے؟ وہاں کون کون آیا تھا؟ شہباز شریف صاحب آئے تھے، وہاں پہ بلاول صاحب آئے تھے، ٹی وی ٹاک شوز ہوئے تھے، پروگرامز ہوئے تھے، بتایا گیا تھا کہ میڈیا کی آزادی کے ساتھ ہماری کتنی کمٹمنٹ ہے. ادھر اسلام آباد کے ایک ہوٹل کے اندر ایک سیمینار ہوا تھا، اس میں میرے خیال کلاسٹر صاحب نے اس پہ لکھا بھی تھا یا میں نے ان کی ٹویٹس بھی دیکھی تھی، جہاں پہ مخصوص ایک اپنے پسند کے صحافیوں کو بلایا گیا. مریم بی بی وہاں آئی، انہوں نے تقریر کی اور بتایا کہ کس طرح سے ان گنے چنے نام لیکن صحافیوں کے ساتھ اس حکومت کے اندر زیادتی ہو رہی ہے. سو اس وقت جو خاموشی ہے کرمنل. بٹ میں ایک اور بات کہوں گی، دس از اے ویری ویری امپورٹنٹ مومنٹ. اب دونوں طرف کے صحافیوں کے کیمپس کو نا مار پڑ چکی ہے. اب خدا کے واسطے جو پولرائز اور جو ڈویژن اور یہ جو آپ نے اپنے اندر ساری رکھی ہوئی ہے نا، یہ جو ڈویژنس ہے، اس کو ایک دوسرے کے ساتھ ایسا ہو تو اس کو سیلیبریٹ کرنا بند کریں. ماضی میں سب نے کیا ہے، اپنی غلطی سے سیکھیں. آج ارشد شریف کے ساتھ ہو رہا ہے، ماضی میں حامد میر کے ساتھ ہوا تھا، وہ بھی غلط تھا، یہ بھی غلط ہے. خدا کے واسطے اس کو سیلیبریٹ کرنا بند کریں اور ساتھ دینا شروع کریں، ورنہ سب کو چتر پڑے گا. انٹرسٹنگ فینومینن جو اس وقت ایٹ پلے ہے صحافیوں میں، ایک چنک تھا جو سمجھتا تھا کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ پوزیشن ہمارے پاس ہے. آج ان کو پریشانی یہ ہو گئی ہے کہ یہ لوگ آ کے اینٹی اسٹیبلشمنٹ پوزیشن، یہ ارشد شریف ہے، عمران ریاض خان، موہت پیرزادہ، سمیع ابراہیم، صابر شاکر، they have taken that anti establishment position. ان کو پریشانی سب سے بڑی ہو گئی. ایک دو کے علاوہ کسی کے پاس کبھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ پوزیشن نہیں تھی. ہمیں 2008 سے 2013 کے وقت میڈیا کا رول بھی معلوم ہے، جس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اور اس وقت اس کو کون روزانہ گرانے کی تاریخیں دیا کرتا تھا. 2013 سے 2018 میں وہ ڈیموکریسی کے چیمپئنز بن گئے، گڈ فار دیم. اس وقت کیا وہ دوبارہ ڈیموکریسی کے چیمپئنز ہیں یا واپس وہ پولیٹیکل کاز کو لڑ رہے ہیں؟ ہمیں نہ بتائیں کہ ہم ٹھیکیدار، سب کو پتا ہے 2008 سے، تو ہم لوگوں کو معلوم ہے. اس سے پہلے کا کلاسٹر صاحب ہمیں بتا دیں گے کون کون کس وقت ٹھیکیدار. یہ بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ آپ نے ریز کیا ہے. یہ جو اس بیانیے کے یا سویلین سپریمیسی کے حامی تھے، سب سے بڑے چیمپئنز تھے. آج سیڈ پارٹ ہے کہ اگر کوئی اور وہ آواز یا دم بھر رہا ہے فار واٹ ایور ریزن، وہ ارسپیکٹو ہے، وہ اپنے کاز کو بھول کے اس بغض میں اور اس نفرت میں اور اس شوق کے اندر وہ اپنا کاز بھول گئے ہیں. وہ اپنی ٹرو دا بگر لارجر پکچر کہ یار ایک اسپیس بناؤ سویلینز کے لیے، ادھر ایک ہر کوئی اپنے حدود میں رہ کر کام کرے، وہ سارا گم گیا. یہ لڑائی اسپیس کی نہیں ہے نا، یہ لڑائی ذاتی چودراہٹ کی کہ میں چودھری ہوں جی اس کاز کا، ہر سطح پر. اور ایک لڑائی ہوا کرتی تھی سوشل میڈیا پر کہ ہم ہیں اور یہ تم ہو جو کہ یہ کرتے ہو. اور اب ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی یہ اسپیس کوئی اور لے کر جا رہا ہے اور وہ ریلنٹلیسلی لے کے جا رہی ہے. تو وہ لوگ خوش ہوں کہ کام کرتا ہے، یہ لوگ سامنے سیدھا تان کے آ گئے کہ بھائی ہم نے یار غلط ہوا. کل تک جن کو وہ بھٹکا ہوا سمجھ رہے تھے، آج اگر وہ اپنی راہ پر آ گئے آپ کی لائن پہ، یہ نہیں کہ ان کی حوصلہ افزائی کرو یا ان کا ساتھ دو، کمپلیٹ بلیک آؤٹ، کمپلیٹ خاموشی، نو ہیومن رائٹس، نو جرنلسٹک رائٹس، نو ایشو. آپ تو وہ ڈیسنٹ لفظ استعمال کریں، ٹاؤٹ کہا جاتا تھا نا ایسے لوگوں کو. بھائی یہ تو بولا جاتا تھا نا کہ یہ ایک سرٹن جی ایچ کیو کے ٹاؤٹ یا کہیں سے بھی اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ، جو لفظ اس میں سے آپ چوز کر لیں وہ ٹھیک ہے. پوائنٹ صرف کاشف صاحب یہ ہے کہ اس وقت جو ایک اپرچونٹی ہے جس میں نظر آ رہا ہے کہ جو بھی کبھی بھی حکومت میں آئے گا وہ میڈیا کو چھتر مارے گا. اور اس کے بارے میں خود کیا کر رہے ہیں میڈیا؟ خوشی خوشی وہ چھتر کھانے کو تیار ہے. کیوں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اسی وقت ایک سیٹ آف جرنلسٹ ہوتے ہیں جو خوشی خوشی وہ چھتر کھانے کو تیار ہوتے ہیں.
कभी दूसरा आ जाता है, क्योंकि अब जिनकी हुकूमत आ गई है, बहुत से लोग हैं वो कह रहे हैं अब इस मुल्क में सब ठीक हो गया। इस सब के दरमियान सबसे बड़ी कैजुअलिटी यानी कि कोई भी नहीं डिस्कस कर रहा कि नैब के फिर 9 डीजीज तब्दील कर दिए गए हैं, किस तरह नैब को डीफैंग कर दिया गया है, किस तरह तीसरा तरमीमी बिल जो है मजीद नैब ना होने के बराबर। वो तो लड़ाई खत्म हो गई ना। मैं मसला ये है इस वक्त वो जो लड़ाई थी ना कि इश्यूज की लड़ाई हुआ करती होती है, जर्नलिज्म होता है तो इश्यूज की लड़ाई होती है। यहाँ पर इश्यूज की लड़ाई नहीं होती है, अफराद की लड़ाई है कि मेरी मर्जी का आदमी है, तुम्हारी मर्जी का ही है, तुम्हारा चला गया मेरा आ गया, अब मेरा आ गया उसको डिफेंड करना मेरा काम है, तुम्हारा चला गया अब तुम जाके उसकी लड़ाई लड़ो। जब उनका चला गया था तो उसकी लड़ाई लड़ रहे थे। ये अनफॉर्चुनेट रियलिटी है हमारे मीडिया की, जिसमें हम इस जगह आगे फंस गए कि इतनी पोलराइजेशन हो गई मीडिया के अंदर कि वो बड़ी पॉलिटिकल अलाइनमेंट के साथ ये हो गई है। एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहती हूँ। अभी हमें देख रही थी मोहित पीरजादा साहब ने अपने व्लॉग में कहा, इमरान रियाज खान का मैं देख रही थी कि उन्होंने बताया कि कैसे दिखा के वीडियोस उनको कन्विंस किया गया और फिर उन्होंने वो पोजीशंस ली। और अब मैं देख रही हूँ कि जो कुछ नए लोग हैं वो हमें बताते हैं एक दूसरी तरफ के कि आज हमने ये ऑडियो देख ली, हमने वो वीडियोस देखी हैं। खुदा के वास्ते सीख लें एक दूसरे के अंजाम से कि किसी ने वीडियो देके पोजीशन ली, उसके साथ क्या हो रहा है आज, बस कर दे वीडियो ऑडियो वाली सियासत करना। पीछे आ रही होती है उसके साथ एजेंडा जुड़ा होता है। आप देख रहे हैं ना, आज अगर ये कोई ऑडियो आपके है, पास वो वीडियो है। लेकर आ रहा है, वो अपने एजेंडे के तहत वो वीडियो आपके पास लेके आ रहा है। वो रोक के रखेंगे उस वक्त तक जब तक उनके एजेंडे को सूट नहीं करता कि वो वीडियो आपको दिखाई जाए और वीडियो या ऑडियो बाहर निकाली जाए। लेकिन रऊफ साहब, इट विल गेट वर्स। ये तो गल पाखरी है तो होते पिछले हफ्ते के ही अगर आप देखें तो इट विल गेट वर्स। मेरा भी ख्याल है, वो कहते हैं ना कि एक इंग्लिश का एक उसका एक आता है, समबडी मस्ट कॉल ए हार्ट, वो वाला हिसाब है। तो मैं उनकी इमरान खान साहब की तकरीर सुन रहा था, जो बात हम यहाँ पे बैठे कर रहे हैं, उनके नज़दीक भी वही सेट ऑफ जर्नलिस्ट हैं जिनको वो समझते हैं कि वो प्रोफेशनल हो सकते हैं, अच्छे हो सकते हैं या वो क्लीन हो सकते हैं, जो उनकी उस पर उनका जो पैरामीटर उन्होंने सेट किया है उस पर पूरे उतरते होंगे। अदरवाइज बाकियों को भी आप देख रहे होंगे, सबको लिफाफा कह रहे थे वो खान साहब जो हैं, वो भी इस मामले में एक्सट्रीम पोजीशन लिए हुए हैं। अगर आप उनके साथ भी नहीं है, उनके मुखालफों के साथ भी नहीं है, तो उनका अभी भी ये ख्याल है कि नहीं आप हक सच पे नहीं खड़े हुए। हक सच हर पॉलिटिकल पार्टी हो, लीडर हो, वो यही समझता है जो मैं कह रहा हूँ वही हक है, वही सच है। अगर आप उससे हट के है ना तो फिर इसका मतलब ये है कि आप उसके बाद बिक गए, मुखालिफ ने आपको खरीद लिया, मैं खरीदने में नाकाम रहा हूं, उसने आपको खरीद लिया है। वो जॉर्ज बुश वाली बात है, न्यूट्रल ग्राउंड है नहीं, तो न्यूट्रल ग्राउंड तो इन्हों रहने नहीं देते। न्यूट्रल ग्राउंड की तारीफ भी करते हैं, मैं बड़े दिनों से न्यूट्रल ग्राउंड की तारीफ कोशिश करता हूं कि बहुत से लोग कहते हैं जी न्यूट्रल्स। इमरान खान साहब जो बात करते हैं वो अलग है, साफत में न्यूट्रल या ऑब्जेक्टिविटी हम उसको कहते हैं। न्यूट्रलिटी तो एक हम अक्सर ये बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, और ऑब्जेक्टिविटी क्या है? एक इशू आपके सामने आता है, आप कहते हैं इस इशू पर ये ठीक है ये गलत है। दैट्स व्हाट जर्नलिज्म। ये नहीं हो सकता कि आप जो भी करें, स्याह करें सफेद करें, आप ही ठीक है, या वो स्याह करें और सफेद करें वो ही ठीक है। ये जो पोजीशन, ये न्यूट्रलिटी का मतलब ये नहीं है कि आप चुप करके बैठ जाते हैं और कहते हैं मुझे तो पता ही नहीं हुआ क्या। हम गलत को गलत कहते हैं, ठीक को ठीक कहते हैं, जिसकी गलती को कॉल आउट कर देते हैं, यार यहाँ पे ये ठीक है। न्यूट्रल होते हैं ना, वो फैक्ट्स होते हैं। मेरा ख्याल है कि आपकी मेरी ओपिनियन बेस्ड हो सकती है, टिल्ट हो सकते हैं सम टाइम, और अनइंटेंशनली भी फैक्ट्स आर बायस्ड। फैक्ट से बड़ा बायस किसका होता है? वही मैं कह रहा हूं कि वो होते हैं जिनको डिनाई नहीं किया जा सकता, जिसको हम स्टोरी कहते हैं, स्कैंडल कहते हैं, इन्वेस्टिगेटिव कहते हैं, व्हाटएवर ऑब्जेक्ट, ओपिनियन आपकी वहां पर आती होती है। इसमें हम जर्नलिस्टों का भी कसूर है। जब हम पॉलिटिकल पार्टीज को ये बैशिंग कर रहे हैं कि वो बाई कर लेती है, मुझे बाई कर लिया, आपको कर लिया, किसी को कर लिया, तो मैं बाई होने के लिए तैयार हुआ तो मुझे उन्होंने बाई किया ना। बहुत सारे लोग होंगे जो बाई नहीं होते होंगे, जिनकी अगर मुमकिन है मुंह पे वो आके बेशक उनको तनकीद करें, लिफाफा करें, लेकिन अंदर से उनको पता होता है कि जनाब कि ये लोग हैं, सर्टेन कुछ लोग हैं जो यहाँ पे नहीं होते। हमारे यहाँ जो मैं ये खुलकर ये बात कहता हूँ, मेरे जैसे लोग देहातों से आए ना, मोस्टली जो हम हैं लोअर मिडिल बैकग्राउंड से, हमारे लिए वहाँ पे एक सिपाही को सलाम करनी बड़ी इज्जत की बात समझी जाती थी। एक चौकी वाला सिपाही आपका दोस्त बांझे, पूरे गांव को हम आगे लगा लेते थे। यकदम मैं यहाँ इस्लामाबाद आया, मेरा एक्सपोजर हो वजीर का, यहाँ सेक्रेटरी का, डिप्टी कमिश्नर, वजीर आजम, सद्दार उठ के मिल रहे हैं, और मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया। मैं तो रहा ही नहीं कि अगेन सिपाही के सफर से वजीर आजम तक। तो उसके बाद मैंने क्या समझ लिया, मेरी लॉयल्टीज, मेरी यहाँ पे मान तन धन बीवी बच्चे कुछ भी हो, मेरी जिंदगी सारी उस लीडर के लिए होगी, क्योंकि मुझे उठ के मिलता है, वो मेरा नाम लेता है, मुझे साथ आके इज्जत देता है। इसी चक्कर में मोस्ट ऑफ अस, मैं अपनी बात करूं, मैं किसी की बात नहीं करूं, मोस्ट ऑफ अस जो है अपनी लॉयल्टी सेल करते हैं ये समझ के कि मेरे जितने बड़े तल्लुकात होंगे मैं बड़ा साफी आगे होऊंगा। हालांकि तल्लुकात आप इस्तेमाल करते हैं, साफी खबर के लिए करता है, स्टोरी के लिए करता है। ये जर्नलिस्ट का और इनका सियासतदानों का तल्लुक जो है ना, ये थोड़ा सा वो है, ये गिव एंड टेक वाला है कि आपको खबर चाहिए होती है। अब रिलेशनशिप जरूर रखें, हर बंदे से मिलें, बुरा है अच्छा है, हम
आग उसमें तमीज करने की बजाय हमने उनसे मिलना है, खबर लेने, स्टोरी लेनी है। ये जो आई है ना नेचर हमारे अंदर, आप देख लें तीनों ग्रुप्स में ये सारे जब बैठे होते हैं मोस्ट ऑफ द पीपल, ये जो जितने मतलब लॉयलिस्ट की मैं उसमें कह रहा हूँ, इंक्लूडिंग मी, मैं अपना कह रहा हूँ ताकि नाराज ना हो जाए, हमारी मरूबियत देखा करें उनके साथ, कभी हमारी गुफ्तगू देखा करें, अगर हमारे चेहरे पे नजर आते हो, हमारी गुफ्तगू में नजर आते हो, भाग लगे रहे टाइप गुफ्तगू भाई आपको याद है मियां नवाज शरीफ साहब जब वहां से निकले थे उससे प्राइम मिनिस्टर हाउस से, तो उन्होंने पंजाब हाउस में जो मीटिंग कॉल की थी उसमें बैठ के जर्नलिस्टों के साथ ये डिसीजन हो रहे थे, डिबेट हो रही थी, जीटी रोड से जाना है, जाना है, कैसे जाना है, किधर से जाना है। अब ये बैठ के हम उसमें स्टेक होल्डर्स बन रहे थे। सो सेम अभी खान साहब को देखें, वो अपना एक उनका सेट ऑफ, आप देखिए ये बात नोटिस करें, अभी मैं कहती हूँ ना ये विलिंगनेस है, देयर इज अ विलिंगनेस कि हम ये जाते हैं, और ये मेरे कम्प्लेक्सेस हैं कि मेरे बड़े आदमी से दोस्ती होनी चाहिए, मुझे वो नाम से जानता हूँ, मुझे वो शक्ल से जानता हूँ, मगर मुझे उठ के मिले, मेरे इज्जत दे, इससे मेरा सोशल स्टेटस बढ़ता है। सर आप हम देहातियों के जरा मसले तो देखें ना, जरा थोड़े से हमें अब थोड़ा सा मार्जिन तो देना, इस बात का तनकीद जरूर करें, मुझे मार्जिन तो देना थोड़ा सा, हल्का सा दे दिया सर। मगर इट इज हाई टाइम के सहाफी भी अब ये बात पहचाने, क्योंकि टाइमिंग इधर इतनी गैर मामूली है, क्योंकि सब कुछ इतने छोटे अरसे में हो रहा है। कल तक जब मतीउल्लाह जान, अफसार आलम, असद तूर के घर चल के पीडीएम जाती थी, मरियम नवाज शरीफ साहब प्रेस कॉन्फ्रेंसें करती थी, सहाफत की अलमबरदार बन गई थी वो। आज क्या हो रहा है, आज इमरान खान साहब नाम लेके बात कर रहे हैं, तब भी वो गलत था जो सहाफियों के साथ हुआ, आज भी गलत है जो हो रहा है। बट ये जो पिक एंड चूज करके डिवाइड करते हैं ना पॉलिटिशियंस, और हम बड़े खुश हो जाते हैं जो ये बात कर रहे हैं रऊफ साहब, उससे अटेंशन मिली, वो मेरे घर चल के आया, उसने मेरे ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मेरा नाम लिया। ये डिवाइड एंड रूल टैक्टिक है, उनको अपना सच पसंद है, अपना सहाफी पसंद है, और वो दौर देखते हैं। अगर आप हुकूमत में नहीं है तो जिसके साथ जो भी हो रहा है वो बहुत बुरा हो रहा है, और आप उसके साथ खड़े। अगर आप हुकूमत में एट बेस्ट एक ट्वीट ठोक देंगे, आप उससे ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। अब कहां है सारे? मौलाना साहब तो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह फारिग ही हैं, आज वैसे थे नेशनल सिक्योरिटी की पार्लिमानी ब्रीफिंग में, उनको बुलाया हुआ था, मगर वैसे तो फारिग हैं। जाए ना, उठ के जाएं, मिल क्यों नहीं आते अरशद से मिलके, क्यों नहीं आते इन सब अयाज अमीर साहब से मिलके, सबसे मिलके क्यों नहीं आते? कोई वेले बैठे हुए सारे। शहबाज साहब लाजमी के होंगे, ये मानने को तैयार नहीं। अरशद होंगे इधर कमरे में, बुलाएं जरा उनको, फोन आया होगा शहबाज शरीफ साहब का। नहीं, मैं ये मानने को तैयार नहीं, शहबाज साहब लाजमी के नहीं। मैंने नहीं पढ़ा, एटलीस्ट हो सकता है हमसे मिस हो गया हो सकता है, क्या हो सकता है अरशद से मिस हो गया हो। इतनी तेजी से गए और इतनी तेजी से आए हो कि अरशद ने भी ना नोटिस किया लोग भी सोच रहे हैं है कौन सी